मियां साहब आप तशरीफ रखेंगे। पहले अलाओ मैं आपको एक छोटी ज़रूरी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ एंड दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ द हाउस। आप इस बात पे ट्रस्ट रखें कि एज कस्टोडियन मैं पूरे आइल के दोनों तरफ के हकूक़ का अपनी आइनी जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू माई ओथ अदा करूँगा। सो सर माई टू ऑल ऑनरेबल मेंबर्स मैं सिर्फ आपके सामने आइन का आर्टिकल 130 ये हाउस प्रोसीजर के ताबे है, आइन के ताबे है। हम इसमें कोई चीज़ अनलेस हम उनको मुअत्तल करें उन रूल्स को, उसके अलावा हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और आइन की बालादस्ती इंश्योर करने का मैंने हल्फ उठाया है, मैं अपने हल्फ की पासदारी करूंगा एंड आई एम वेयरिंग दिस लॉ ऑन माई स्लीव्स। तो ये आइन से हटकर कोई दूसरी बात नहीं होगी। ये आइन का आर्टिकल 130 सेज 130 का 3 है which says that after the election of the speaker and deputy speaker the provincial assembly shall to the exclusion of any other business proceed to elect without debate. Proceed to elect without debate. Article 130 sub-article 3, one of its members to be chief minister. So there could nothing be said, done, uttered and allowed, sir. So मैं आपके आज के एजेंडे का दूसरा आइटम वज़ीर आला का इंतखाब है। मुअज़्ज़िज़ अरकान, आइन के आर्टिकल 130 के तहत वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 17 के मुताबिक कागजात नामजदगी इंतखाब के लिए मुकर्रर दिन से एक दिन पहले यानी शाम 25 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जाने थे। मुकर्रर वक्त तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जाने वाले कागजात नामजदगी की तफसील इस तरह है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मुकर्रर वक्त तक 6 कागजात नामजदगी वसूल हुए। इनमें से 3 कागजात नामजदगी के ज़रिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को उम्मीदवार बराए वज़ीर आला नामज़द किया गया है। उनके तजवीज़ कनिंदगान और तायद कनिंदगान की तफसील दर्ज झेल है। जनाब मोहम्मद अयूब खान PP 122 तजवीज़ कनिंदा और मियाँ यावर जमान PP 190 तायद कनिंदा। जनाब ज़ीशान रफ़ीक PP 151 तजवीज़ कनिंदा और जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक PP 153 तायद कनिंदा। जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान PP 148 तजवीज़ कनिंदा और ख्वाजा इमरान नज़ीर PP 150 तायद कनिंदा। 3 कागजात नामजदगी के ज़रिए जनाब आफ्ताब अहमद ख़ान रुकने सूबाई असम्बली PP 108 को उम्मीदवार बराए वज़ीर आला नामज़द किया गया है। उनके तजवीज़ कनिंदगान और तायद कनिंदगान की तफसील दर्ज झैल है। जनाब शहबाज अहमद PP 130 तजवीज़ कनिंदा, जनाब मुश्ताक अहमद PP 26 तायद कनिंदा, जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन रियाज PP 215 तजवीज़ कनिंदा और मोहतरमा साइमा कवल PP 260 तायद कनिंदा। जनाब अहमद ख़ान PP 87 तजवीज़ कनिंदा और मोहम्मद इजाज़ शफ़ी PP 258 तायद कनिंदा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब बाबत 1997 के रूल 18 के तहत मैंने कागजात नामजदगी की छानबीन की। छानबीन के बाद तमाम कागजात दुरुस्त पाए गए। इससे पहले कि मैं इंतखाब की कार्रवाई के आगाज़ का ऐलान करूं, मैं सेक्रेटरी असम्बली से कहूँगा कि वो इंतखाब के तरीक़ाकार के बारे में अवान को आगाह करें। सेक्रेटरी असम्बली प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब बाबत 1997 के गोशवारा दोम के मुताबिक वोट रिकॉर्ड करवाने की कार्रवाई कुछ इस तरह होगी। जो ही जनाब स्पीकर कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ करेंगे तो 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएंगी ताकि जो मुअज़्ज़ज़ अरकान ईवान में मौजूद नहीं हैं वो मेन चैम्बर में तशरीफ़ ला सकें। जो ही घंटी बजना बंद होगी लॉबियों के तमाम दरवाजे लॉक कर दिए जाएंगे और जब तक वोटिंग मुकम्मल नहीं हो जाती किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन
یا عملے کے کسی شخص کو اندر آنے یا باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر جناب اسپیکر اعلان کریں گے کہ جو معزز اراکین محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ قطار میں جناب اسپیکر کے دائیں جانب والی لابی کے دروازے سے گزریں، اور جو معزز اراکین جناب آفتاب احمد خان صاحب کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ قطار میں جناب اسپیکر کے بائیں جانب والی لابی کے دروازے سے گزریں۔ دونوں دروازوں پر شمار کنندہ ٹیلرز کھڑے ہیں جو ان کے ووٹ کا اندراج کریں گے۔ ووٹ کا اندراج کروانے کے لیے ہر معزز رکن اپنا ڈویژن نمبر پکارے گا۔ ڈویژن نمبر کے سلسلے میں وضاحت یہ ہے کہ جنرل نشستوں سے منتخب ہونے والے اراکین کا پی پی نمبر ہی ان کا ڈویژن نمبر ہوگا، جبکہ مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین کا ڈبلیو یا این ایم نمبر جو انہیں سیکریٹریٹ ہزا کی طرف سے پہلے ہی الاٹ کیا جا چکا ہے ان کا ڈویژن نمبر ہوگا۔ شمار کنندہ ڈویژن لسٹ میں ان کے نام پر نشان لگانے سے پہلے ہر معزز رکن کا نام پکارے گا۔ ہر معزز رکن اس امر کا اطمینان کرنے کے بعد کہ ان کے ووٹ کا اندراج ہو چکا ہے لابی میں چلے جائیں گے، اور ووٹنگ مکمل ہونے تک وہ دوبارہ ہاؤس میں نہیں آئیں گے۔ ووٹ کا اندراج مکمل ہونے کے بعد ڈویژن لسٹوں سے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی، پھر 2 منٹ تک دوبارہ گھنٹی بجائی جائے گی تاکہ معزز اراکین لابی سے اپنی اپنی نشستوں پر تشریف لے آئیں۔ گھنٹی بند ہونے کے بعد جناب اسپیکر ووٹنگ کے نتیجے کا اعلان فرمائیں گے۔ نیز امیدواران اپنے پولنگ ایجنٹ مقرر کر سکتے ہیں اور ٹیلر سے ڈویژن لسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اب ہم انتخابی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں۔ 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں جی۔ میاں صاحب اگر آپ تشریف رکھیں، میں 1 سیکنڈ عرض کروں۔ آپ میں صرف 1 سیکنڈ مجھے اجازت تو دیں، میں آپ کی بات دیکھیں۔ پوائنٹ آف آرڈر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب اگر کبھی رولز میں کوئی اسمبلی کی کارروائی پروسیجر کے مطابق نہ چل رہی ہو تو کوئی معزز رکن اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب آئی ایم آن اپ۔ 1 سیکنڈ جی پلیز، آپ ایسے نہ کریں، اس کو آرڈرلی رکھیں، میری آپ سے درخواست ہے۔ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے آئین کی آرٹیکل 133 پڑھی اور